ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд парвардигор сарбуланд бошед. дӯстони меҳрубон, қарор дорем дар метрои Люблино дар балнисаи дигар, яъне ду балниса дорад, балнисаи Гиппократ, яъне ки балнисаи Акай Муҳаммад ки дар улицаи Наварасис ки дом 25 корпус 1 қарор дорад, ки мо дар экран мебинем. ина дар ҳамроҳи Апай Нигора, яъне ки администратор қабулгоҳи ҳамин балниса қарор дорад. Апай Нигора, ассалому алайкум. саломат бошед. Апаҷон камтар маълумот дар ҳамин балнисаи ӯ боло да Апай Зайнабӣ хушрӯ гап зад, мақсад нишон дод да балниса бачаҳо гуфтанд. Аки шумо вара гап занед ки ай соати чанд то чанда кор мекунед, чӣ хел кор мекунед, сини мардум гап занед. ҳар рӯз аз соати 9:00 то соати 7:00 кор мекунем. Бехатем рӯзои шанбе, якшанбе ҳар рӯз кор мекунем. мақсад ҳамаи намуди духтуро дорем, сӯзандору мегузаронем, гинеколог ҳам дорем, ҳама намуди духтуро дорем. Хуб, то ҷое ки мо фаҳмидем апаҷон, ҳозир дар шумо ҳамаи гинеколог, яъне духтури занона, ҳозир ки рафтед, мо усбед накардем, соат 7 шуда, 6 шуда. Хулоса аз ин ки ҳамаи занонаи шумо карта пар мекунед, чӣ хел аст ҳамаи нарх навое ки ӯзие ки хоҳаро, модаро миян месанҷанд, ҳамин як камтар маълумоти баъд мерем кабинетҳо нишон медиҳем шавад. Духтури занона, қабули духтури занона 1500 аст. Узиам матка 1500, карта ҳуй мекунем 15000. Хуб, яъне ҳамин нарх навои ҳамин именно духтури занонатуна гап занед, яъне ки ӯзиш чанд сумай, қабулуш чанд сумай, ай дигар балнисаҳо чӣ фарқ мекунад, камчи бор гап занед. аз дигар балнисаҳо балнисаи мо арзонтар аст. қабули духтур 1500, узи матка, ҳомилдоро, беҳомила 1500 аст. узиам. Узи гурда чанд сумай, ҷигар чанд узи сумай? гурда 500 рупл. Якта орган 500. мисол мегем ки як хоҳар меояд, ҳеҷ чиз хири занона меояд. ҳамун консултатсия менависад, мебинаш 1500 аст. агар ки узи дабавид кина 1500 3000 мешавад. барои баъзе одамо нотуғри мефаҳманд, барое ки мегӯ ки 1500 узи мешавад, мега акаҷон чӯ мо 1500 гуфтем, ман расчёт гирифтам омадам 3000. не, ҳамин вохӯрдан, яъне қабулгоҳе ки ҳамун мушоварат шуморо қабул мена ташхис мекунад 1500 мешавад. қоғазо сӯзандору менависа, ҳамаша менависа 1500. агар ки шуморо хоб карда, мақсад матка мебина, руда мебина, гирда мебина, ҳамаи бо 1.5 тайга 1.5 боло 1.5 мешавад 3000. хуб, баъд барои одамо камбағал ягон скидка дорем надорем? албатта дорем. вақте ки ягон бисёр узи мекунем, масалан мешавад ки як одам ташхис намебиёд, бисёр органоша узи мекунад, албатта скидка мекунем. ҳама вақт кӯшиш мекунем ки мардумонро ёрдам кунем. хуб, агар камтар имконият ки боша майда барои ҳамин ҳуҷраҳое ки бемор кадом барачо дорад. хуб, нишон ки аяла ҳуҷраи чи ин ҷо ҳуҷраи духтури дандон, стоматолог ҳаста. дандон ҳамин камтар ино патсиент дорам, кор кардошам. духтури дандон. чела ка духтурако хубам, шукр ҳама тинҷа. Hiç helal narx navgap xabarkortuna kadar geri gavdır ne sanırım? O konu ama budagi narxo. Budagi narxo. Şimdi kan çi guftan şumara ol ben narx navgapdan davar sorar gibi implantasya guft. Implant 20000. Implant 20000. Plomba 3000, kamdanam 3000. دندان‌های پیش 3000، پوستی 4000. در سایت کلین مو شب نمیکنیم، اصلا تو باید نمیکنیم، مایدا بریم. این کابینت اردینات است که همه دکترای که پاتسین دارن اینجا باید قبول میکنن. مقصد اورولوگ، تراپیوت، کاردیولوگ همه دکترای اینجا باید پاتسین دارن میبینن. السلام علیکم. دکتر جان چشموز خوب تیز. ما خالی دکترها شناسیدیم که برای شما باز نام و سلام کنیم. خواهرجان خیلی خاطی رو صحبت کنیم. بعد با خاطی شما با درس می‌ریم. خوب السلام علیکم. دکتر سوزی تیندی سلامتی خوبه. خدا خوبه. نام چیه خواهرجان شناس کنیم؟ من اصلا فرشته جبرانی. دکتر اورولوگ اندرولوژی کلینیک. شما خواهرجان؟ دکتر کاردیولوگ تراپیوت. کاردیولوگ برای کسانی دیل میشه؟ کسانی بیماری دیل، بیماری فشار بلندی هستند، بیماری دیده. خوب بخشیم کمتر نسبت همین بیماری که خود در همین مسکو در غریبه های بگیم سر کمتر معلوماتی که ما هم کم ویدیوم دیخونی گفت شدن. اولا سلام علیکم. من در این کلینیکا و طبابتی بیماری های اورولوژی و اندرولوژی مشغول هستم. در شهر مسکو بسیارتر جوانان ما با
یعنی که شکایت‌های بسیارتر اکثر بر گفتی همون لهجه ترکی گیریم خنک زدگی میگن یعنی که باسپالینی یعنی که بیماری‌های التهابی بسیارتر مراجعه میکنن خصوصا بیماری‌های یعنی که پروستاتیت و بیماری‌های سیستیت اینچنین بیماری‌های گرده بیماری‌های بینسلی و اینچنین ما در این کلینیکا با جراحی یعنی که والیکاتسلی گریجا اینچنین وادیان یعنی که هیدراتسلی و اینچنین در کودکان با گذراندن یعنی ختنه بزن یعنی که چنین شما اونجا دست حلال میکنید بله بله میگذاریم یعنی که جراحی که یعنی که با واسطه به نارکوز یعنی که موضعی کارخ کردن میشه جراحی خورد بله ما این جراحی خورد میگیم ما در این کلینیکا خود میگذاریم اینچنین در این مرکز در این کلینیکا یعنی ما باز یعنی که توابتی بیماری‌هایی که برای یعنی که علاقه جنسی می‌گذارن یعنی که یک چند نمود سیرت‌هایی برای علاقه جنسی می‌گذارن مثل کسل ویچ اسپی سیفیلیس و بیماری‌های گانوریا میکوپلازما و دیگر بیماری‌هایی که یعنی که بسیارتر از 55% دادن یعنی به توابت جامعه مشهور است هم جمعیت بگیم کورس کردگی گفتم کوچگیو که بچه‌ها یاش از خدا بترسه نه تنها شما زنا میکنه در همونجا گناه میگیره پلوسین اینجا متاسفانه بنام خواهرها بنام دخترای هستن که با یک نرخ ناچیز نیومیت نچین یا فرق نداره وای ازبک دخترای تاجیک دخترای اوروس دخترای مقصد از اینکه شما همخوابگی میکنید من بسیاریاشو با چشمم دیده شدم بعضی محل ما سخن میکنیم معنی گپی ما این است که ما هر روزه در مابین خلق تاجیک هستیم در شهر غربی میورن شو پیش برچو میگن خیلی کسالو مقصد از خدا بترسه بچه‌ها هم نمبره صغیرا هم 24 باز زنتون میتیم روز صبر کنی کم تر دیگه نمیبره هم تو جزیره بود کاری یا که خود دای جمعی مقصد هم خوابگی میکنی جزیره بود میکنی میره اویلا در تاجیکستان او قوسنا جزیره میکنی نسل جزیره میکنی ملت جزیره میکنی قومت جزیره میکنی یا نه کجا همین میانم خیلی درختن خداوند هیچ دختر برای همین شما را قبول گفت سوال دارم مقصد وقتی من میگم برای یک بیماری مثلا با شما وا میخرم همین نرخ نو شما صحبت کردم تو یکی اوزی میکنم همین نرخ نو کمتر معلومات کتاب میدادید خب در این کلینیکا قبول دکتر اورولوگ 1.5 یعنی که 1.5 روسی و یعنی که نرخنامه اوزی در هر یک ارگانی که ما اوزی میکنیم یعنی 500 روبل تو تشکیل میده مثلا دو گرده رو ببینیم 1000 روبل مچه‌های پوز یعنی که پیشابدان رو ببینیم اگر 500 روبل پیشاب پروستاتا 500 روبل هر یک ارگان 500 روبل یعنی که پوزی کردن شما میگم گردم در کرسه میگه 500 روبل کی میگیری یک گرده اوزی میکنیم نازنچینی میکنی ازش میگی خداوند شما موقتی هم روی دختری دید کم تر صحبت کنی شو برای تو شکر دوستان عزیز ما قرار داریم در پیش بیماری‌های کسل دیل یعنی که اکای غیرچو قرار داریم اکجان السلام علیکم خدا شناس کنی با مردم تاجیک بعد سلام علیکم برادر عزیز من دکتر غیرت محمد نظر غیرت حتکوش میباشم دکتر کاردیولوگ تراپیوت میباشم بیماری‌های دیل یعنی که فشار بلند بیماری دیل رکاب قسمت بیماری‌هایی که معده تراپیوتیکی بیماری که جنوب تاپاژلوس خب من کم یک دقیقه سوال میتونید دکتر جان حاضر همین جوانا یا که غریبا میگیم بسیارتا با پیش شما میان شکایت همین از چی از بسیار از چی همون محصولات استفاده میبرن که ممکن نیست یا که ممکن است همین شکایت بسیار جوانا از چی در پیش شما میان بله درست فرمودید سوال با مورد با ما کلینیک با مراجعه میکنم بچه‌ای که بسیارشون در قسمت شبانه کار میکنن فعالیت میکنن بسیار اپوی گازنوک یعنی که انرژیتیک قبول میکنن بعد خوراکی که تست تیار فاست فود قبول کردن بیماری که مثل رولتون مثل رولتون فاست فود تست تیار مثلا خوراکی شاورما دیگر خوراکی قبول کردن بیماری دیل بیماری سیستم هاضمه یعنی که بیماری معده جگر گرفتار شده است برای همین بسیار تاکسی احتیاط کنی برای تاکسی داخل بله بعد گرفتار میشه بیماری که همین حالتو دا سری وقت معاینه گذارن سری وقت مثلا تشخیص گذاشته توابط مو خوب یک سوال دیگه هم که دوستان میگم هم دیلش کم تر درد میکنم یا شما کاردیوگرام میکنیم یعنی اوزی دیل میشه اما تشخیص دیل همه کاردیوگرام در شما چند میسون نرخ داره اکیگه مو 1000 روبل 1000 روبل اکیگیش میکنین از نچینش میکنین بگو فلان دلار از فلان جو رفته گیرید بله چیز اول تشخیص گذاشتیم بیماری دیل هست یا نیست ما باید تحلیل کنیم خوب یک سوال دیگه بعد آخرین سوال است دکتر جان همین بسیار با پیش ما شکایت از طرف جوانان یا کمتر سن سال داشته از بین جوانان بین‌ها زیاد است
байни ҷавонон вақти обҳои газнок энергетикҳо қабул кардааст обҳои энергетикҳо ва обҳои газнок қабул кардаги ҳастанд барои ҳамин бемориҳои дили рагҳо ва қисмати меъда ҷигар бениҳоят зарар калон расондагӣ ҳастанд бо муроҷиат мекунанд мо саривақт ташхис карда саривақт табота хуб як савол ки вақте газдор меги дар газдор кадом обу дохил мешавад кока-кола арсикола ё дохил мешавад чи ҳаст бикушу бигзор и бизнесмендо хафа нашаванд мо чизе ки барои саломатии миллате бояд бигиред бале обҳои тамоми газнок масалан дар шумор меравад таркибашон обҳои газнок ҳастанд ино зарар ба желудка яъне ба меъда мерасад ба меъда ба ҷигар бо дил асосан қисмати дили рагҳо бисёр зарари калон мерасонад мо дар Москва қарор дорем дар минтақаи Русия бисёр витамини Д худаш кам аст дар организм кам ҳосил мешавад организм кам ҳосил мешавад ҷабшаш кам аст витамини Д худаш чист русия баъзе одам намедонад чист витамини Д дар организм тамоми иммунитет системаи иммунӣ система яъне ки системаи иммунитет системаи дили рагҳо бисёр фаъол иштирок мекунад ҳамин витамин ҷараёне ки ҳамин дар системаи дили рагҳо бисёр иштирок фаъолият мекунад ҳамин иштирок мекунад ҳамин ҷараёнда кори фаъолияташ муҳим аст муҳим вазифа иҷро мекунад барои ҳамин худаш кам аст ҳосилшавиш кам аст бинобар худтон боз хӯрокҳое ки саривақт риоя намекунад саривақт парҳез намекунад обҳои газнок фастфуд хӯрокҳои тезтайёр қабул карда бо системаи дили рагҳо системаи ҳозима ҳамчун меъда ҷигар зарари калон мерасонад мақсад қисмати меъда асосан бемории гастрит эрозия язва қисмати ҷигар бошад гепатитои ба вуҷуд оварда расонад байни ҷавонҳо бениҳоят зиёд шудагӣ ҳастанд баъд бемории ҷигар сероз мегӯяд серопечин оварда расонда истодааст дӯстони азиз бибинед баъд камхобӣ ҳамин ҳолатҳое ки системаи асаб бениҳоят таъсири калон ҷиддӣ мерасонад барои ҳамин саривақт парҳез кунад риоя намояд баъд муоина ташхис гузарад саривақт пешгирӣ кардана кор дӯстони азиз нигоҳ кунед ки мо ҳар чӣ мекунем аллоҳ шоҳид ба хотири миллат албатта ки ман корхонаҳо меём беморхонаҳо меём ман маблағи рекламаи хидма мегирам аммо мо ҳамин ҳаракат мекунем ки ҳар як дихтири аҷо бикашем то барои ҳамин миллати худмон фахр мекунем ҳамчунин барои саломатии миллат дӯстони азиз эҳтиёт кунед саломатитона ҳозир мо яда бо беморчи табиби дигара нишон медиҳем баъд нишон дар ин барниса ҳама чиз чӣ менад вуҷуд дорад худованд ҳифзо кунад саломат бош доктор ҳазор раҳмат салом алейкум хуб худо нигоҳдор дӯстони азиз мо як ҳуҷраи табиби дигар як чӣ ҳуҷра аст ҳуҷраи духтури гӯшу гулӯ бинӣ ин духтури гӯшу гулӯ бинӣ номи чи якасон мухриддин исломхонович иҷа ӯзиам ҳаст ӯзиш барои чи ҳисоби ки утоқи кори мо камтар аст барои ҳамин мо графики кори ҷудо кардагем ай рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа духтури занонаи кабинеташ аст мана ӯзи дорем дар инҷа ҳамаи шароитҳо дорад барои занҳоро дидан ва дигар рӯзое ки шанбе якшанбе духтури гӯшу гулӯ бинӣ мо ҳамин кабинет ҳафтаде бор кор мекунем хуб раҳмат худо ҳафаҷон ман хати якаи мухридин камтар суҳбат мекунем хати доктор ҳазор раҳмат барои хизмататон шумо якаи кор чӣ мо шумо аслан бемориҳои мо кадом бемориҳо мебошанд бемориҳои бинӣ гӯш гулӯ ва хуртоҷое ки мо гап мезанем боз мебарем галатҳои сиёскор мегӯем мо чӣ кор мекунем алон ҳар як бемории моро аз бинӣ тафтиша сар мекунем чӣ касалое ки бемор ҳаст дар бинишон нафаскашишон намебинем чӣ хел воспаление доранд надоранд ва перегородкаи бинишон намебинем якам камтар качаи дорад дар ин агар бисёр гамшудар мо пешниҳод мекунем ҷарроҳиро баъдтар бо гулӯшо намебинем беморимона ака бугем ба даҳон нафас мекашем ва гулӯшон бисёр нағз ва аломатҳои илтиҳоби гулӯ надоранд бисёр нағз ва инчунин бемориҳои гӯш мебинем гӯшошо намебинем ака камтар пештар мекашем ва гӯшро намебинем ин гӯшро бисёр нағз аст пардаи гӯшро нағз ягон аломатҳои патологически надоранд ва гӯш дигарашро мебинем ин гӯшронам бисёр нағз аст ягон аломатҳои ғайриоддӣ ё ягон касалӣ дар ман надоранд гӯшотон бисёр тоза нағз аст хуб бисёр мардумо чӣ кор мекунанд гӯшашон маҳкам мешавад тез аз ҳисоби ки мақсад бисёр гӯш мекованд ҳарчи мақсад ғализии гӯш маҳкам мешавад ба муроҷиат мекунанд мо гӯшашон тоза мекунем мақсад шунавоишон паст мешаванд пастшавии шунавое ки якчанд сабаба дорад ҳисоби воспаление илтиҳоб ва худи нерв воспаление мешавад дарун гӯши дарун онҳоро
ҳар якчанд роҳҳо ҳастанд методика ҳастанд мо табобат мекунем инчунин бисёр касале мора бинишон махсан биниш хушо нафас намекаша фақат ба воситаи каплиҳо мегарданд ва гӯштҳои зиёдатӣ дар бинишон мебароянд ва гулошон бисёр ангино ки хунук аст Москва ангиношон тестат ғам мета мо ҳаракат мекунем якум бо дороё табобат кунем ангиношона агар бисёри баъд дар як соати 4 маротиба ғамшон дод мо оро пешкаш мекунем ки ҷарроҳӣ чӣ мекунем ва бисёр овозошон мегиранд барои овозошон мебинем месанҷем овозошон гирифта монад овози баланд бисёри ва гап зада наметавонанд аи хунукӣ ё ҳавои хунук ва одатҳои бад доранд сигаркашӣ доранд галасҳои связкоршон воспаление мешавад ва онҳо овозошон гирифта мемонанд ва табобат мекунем хуб доктор ҳамин қабули шумо мисол мегӯям агар як бародар меяд як хоҳар меяд гӯшаш дар бинӣ ё ки фортаи хош مثلا قبول تو چند مبلغ قبولی ما قبولی هر یک برای استاندارد 1500 هر یک یعنی باید چی داخلی میشه بیمار میدارد بیمار دیده میبریم همه علامتش جالبش گوش کرده میبریم تشخیص میگذاریم چی نمود دیدن مقصد خدمت میبینیم گوشش بینیش هر یک ارگانی که ما داخل داره چه خیلی دیدیم شما را همین میبینیم چیزی کسل داشته باشه میفهمونیم لیچینی مینویسیم همه کاری کردگیمون 1500 میشه агар ягон манипуляция иловагӣ дар кор бошад ба монанди чи бисёр гӯшуда чикор кардан тоза кардан дар кора серни пробка мешавад яъне поли маҳкам шуда мемонад пробка дар гӯшотӣ мешавад мо промывад мекунем воситаи хушк тоза мекунем сухой влажный промывание мақсад дорад ҳамин як гӯша тоза карданаш 1500 мешавад яъне 1500 плюс тоза кардан 3000 агар як гӯша тоза кунем агар вайша кунем 4500 мешавад баъд бинед оператсия хай мақсад камтар касалшин бисёртар шавад ҷарроҳӣ ҳаста ҷарроҳие ки баъд местни яъне местни наркоз мегӯем яъне укол тавассути укол карда ростка ҷарроҳӣ карда мешавад ин ҳамун ҷарроҳиро мегузаронем мақсад гӯштҳои зиёдатитар бинишон пайдо мешавад бинишон бисёри вақт фақат капли чаконда гаштаги яъне ки ҳаво хунука пастани воспаление мешавад ва аллергический ринито доранд капли қайдига ва ҷарроҳӣ мекунем ва дигар капли маҷ шарт нест ки чаконда нағз нафас мекашанд баъд ҷавонои мо бисёртар чӣ кор мекунанд дар ҷа хай ҷавонои мо бисёр пулиянӣ мекунанд хат ба хат мегиранд ва бинишонро мешикананд бале и посттравматические изменения шумо ҳаст бинишон мешикананд ва бинишон дар ҳолати шикастан кажала шуда мемонанд и як чизи муҳим аст ки агар сари вақт ба доктори масал лор яъне гӯшгулӣ муроҷиат накунем ҳамун хел ҳаҷ месабзад бинӣ ва дар оянда мақсад аги сроки хижо максимум то 10 рӯза метавонем ки бинӣ ба доктор муроҷиат кунем то 10 рӯз муддате ки устухонои полный намесабзад яъне ҷош ба овардан мумкин аст мо мия мо ҷарроҳӣ мекунем ҷарроҳишон бе наркоз яъне местни укол қатӣ дар тараф мекунем бинира ҷошта мемонем шояд ҷарроҳи бини ҷарроҳи дохил мешавад аз 15000 сар мешавад аз 15000 як саволи ки ҳаминҷа барои бачаҳои ёш мешуда дахол дорам ман ҳаррӯза надари мардум ҳаминҷа бибин ки бисёр ҷавонои мо ба кувалд ба кедманд ба бел хеле гӯшошон мешикананд то бигам ба яйцам хеле намор чӣ савет додани чӣ тавсия метиҳед бале гӯша шикостан баъзеҳо нечай намешикананд баъзеҳо қасдан мешикананд мақсад спортсмен мисол қасдан мешикананд бисёро мегӯянд хушро метавоем мо барес метавон мехе и як намуди касале аст яъне перихандрит мегӯем яъне ҳамун хиряше ки дар гӯш ҳаст воспаление шуда формаша тағйир меёбад и аз ҷиҳати назари духтурон ягон хушро наметавонад и касале аст ки формаи шакли гӯш тағйир меёбад ва умуман функсияи шакли гӯши берунам тағйир меёбад барое ки и гӯш сохти анатомӣ дорад и звука ҷамъ мекунад вақти мақсада ва як вазифаи муҳим дорад вақти шаклш дигар шид вазифаашам гум мекунад ва софтшам берунагӣ агар барои фикри оя хушротарабтон неки бисёр хушрӯгиам надорад зарар ва саломатӣ чия зарар ва саломатӣ гӯш шикаста гӯш шикаст саломатӣ и гӯши беруна гуфтум ки ва яъне шнавоишон да камтар таъсир мерасонад як ва аз ҷиҳати эстетикӣ яъне хушрӯ наметавонад и қисми рӯи одама гӯши одама хушрӯ наметавонад خداوند حفظ کنه دکتر برای کار دوستان عزیز هر چی کردیم به خاطر خدا به خاطر ملت کردیم این همه رقم‌های در روی اکران رقم‌های همه بیمارخانه هستن ان شاء الله مترو روبلینا یکم وی خدمت برای ان شاء الله در خدمت شما هزار رحمت اگر یگون کاملی باشه پستی بلندی در رفتی نوار باشه کسی کردنی 50 کردنی 80 کردنی بخشش برادر از من کم ویدیو هم تدیق کنین که مونتاژنی که پانتاژنی که خیلی ندارم خودم همین خیلی خوشحال خدا حفظ کنه دکتر برای کار شما حفظ کنه من یکم نظر نمیتیم مگه رکلام میگم خب دوستان عزیز ببینید که ما چی حجوری چی طبیبایی که بدن ان شاء الله به حد امکان به هر یک قدمش نشون دادیم بعضیاش نبودن خیلی مقصد مثل گینکولوگ و دیگرش
نشان دادیم حرکت کردیم انشالله. مادر عزیز چی گفتن؟ یعنی که در این با کلینیکی که هستن این کلینیکی پاکرات اینا ببینید دوستان عزیز در همین یعنی با در اکران رقم هستن اولیسش هست. چیکار میکنی؟ تمامی نمودی دخترها هست و بهترش همین که با 3 زبان اینجا گپ میزنید. ازبکی، روسی، تاجیکی. کدومی که روسی نمیدونی یا ازبکی نمیدونی یا نبرات ازبکی نمیدونی، تاجیکی و روسی نمیدونی، با همه زبان در اینجا با شما معامله خوب قبولگاه فهمتنی اپا جان؟ چی گفتنی مردم؟ همه 3 زبان رو همه دکترها همه میدونن. چی زبان ازبکی، چی روسی، چی تاجیکی، همه زبان خاطی گپ میزنیم با بیمالو با زبان خودشون دردشون فهمونده تا باور گرفته از کلینیکای ما میرن. سلام علیکم.